Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Talika dengan nomor NIM 603200001. I of a group 2 will explain the material about present and perfect progressive tense. Jadi, present perfect progressive itu dapat disebut juga dengan present perfect continuous, yang merupakan jenis tense yang digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian dapat dimulai pada masa lampau kemudian berlanjut hingga saat ini. Jadi, present perfect progressive itu dibagi menjadi 4, yaitu present perfect progressive, past perfect, dan past perfect progressive. Selanjutnya, present perfect menjelaskan sesuatu yang sudah dilakukan sekarang. Positif, subject plus has or have plus verb 3 plus object. Negatif, subject plus has or have plus not plus verb 3 plus object. Interrogatif, has or have plus subject plus verb 3 plus object plus question mark. Untuk I, you, they, we itu menggunakan have, he, it itu menggunakan has. Contohnya, positif, he has married to the doctor. Negatif, he hasn't married to the doctor. Interrogatif, has he married to the doctor? She adalah subjek. Karena kita menggunakan she, maka menggunakan has. Married adalah verb 3, the doctor adalah objek. Yang kedua, present perfect progressive menunjukkan suatu peristiwa atau tindakan yang dimulai di masa lalu dan berlanjut pada saat ini. Positif, subject plus have or has plus been plus verb 1 plus object. Negatif, subject plus have or have plus not plus been plus verb 1 plus object. Interrogatif, have or have plus subject plus been plus verb 1 plus object plus question mark. Verb 1 di sini adalah verb pertama, di akhirnya ditambah in. I, you, they, we itu menggunakan have, he, it menggunakan have. Contohnya, positif, you have been staying here. Negatif, you have not been staying here. Interrogatif, have you been staying here? You adalah subjek, have merupakan ketentuan, been merupakan ketentuan, they merupakan verb 1 here adalah objek. Fungsi present perfect progressive yang pertama adalah menyatakan suatu peristiwa, kejadian, atau perbuatan yang telah dilakukan pada waktu lampau sampai saat ini hingga masa yang akan datang. Contohnya, Hannah has been living in Bandung for 5 years, yang artinya Hannah telah sedang tinggal di Bandung selama 5 tahun. 2. Menyatakan suatu peristiwa atau perbuatan yang telah dilakukan berulang-ulang hingga saat ini. Contohnya, I have been studying foreign language since 2005. Artinya, aku telah sedang mempelajari bahasa-bahasa asing sejak 2005. Selanjutnya, past perfect menerangkan suatu perbuatan yang sudah selesai dilakukan pada waktu lampau. Positif, subject plus have plus verb 3 plus object. Negatif, subject plus had plus not plus verb 3 plus object. Interrogatif, had plus subject plus verb 3 plus object plus question mark. Contohnya, positif, I had spoken English in the seminar. Negatif, I had not spoken English in the seminar. Interrogatif, had I spoken English in the seminar? I adalah subjek, had merupakan ketentuan, spoken merupakan verb 3, English in the seminar adalah objek. Selanjutnya, past perfect progressive mengungkapkan suatu peristiwa di masa lalu dan telah selesai pada waktu tertentu di masa lalu pula. Positif, subject plus had plus been plus verb in plus object. Negatif, subject plus had plus not plus been plus verb in plus object. Interrogatif, had plus subject plus been plus verb in plus object. Contohnya, positif, I had been loving Yayat for a long time. Negatif, I had not been loving Yayat for a long time. Interrogatif, had I been loving Yayat for a long time? I adalah subjek, had merupakan ketentuan, been merupakan ketentuan, loving adalah verb in, Yayat for a long time adalah objek. Fungsi past perfect progressive adalah Yang pertama, menceritakan suatu peristiwa yang terjadi di masa lalu dan masih berlangsung di masa lampau.
Contohnya, I have been studying at in Australia. Saya telah sedang belajar di Australia. Yang kedua, menceritakan suatu peristiwa atau tindakan di masa lampau yang berlangsung dalam batas waktu tertentu. Contohnya, he had been beginning studying science until 10 years old. Dia telah menjadi murid pintar sejak masih 10 tahun. Yang ketiga, menyatakan suatu peristiwa kejadian yang sedang berlangsung di masa lampau. Contohnya, I had been going to the mall. Aku pernah pergi ke mall. Yang keempat, menyatakan suatu peristiwa yang terjadi bersamaan dengan kejadian lainnya di masa lampau. Contohnya, she had been crying when her boy was gone. Dia menangis ketika anaknya pergi. Yang kelima, untuk mengungkapkan pengandaian. Contohnya, if I had been raining, I would have stayed in the office until midnight. Jika hujan, aku akan tidur di ruang tengah malam. Yang keenam, untuk menyatakan kalimat tidak langsung. Contohnya, he said that her mother had been playing piano. Dia mengatakan bahwa ibunya telah bermain piano. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf, atau kekurangan materi juga saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.